আর গুটে কথা বুঝিনি পারি ঘিচিকিরি কাহাকে জনম করে ঘিচি করি কাহাকে জনম কলে কাহাকে আগ মর্ধন আগ মহাভারত যুদ্ধ গো দেখো ইলা সম্পূর্ণ আগ মর্দুতি বাবু হেলে দ্রুড়র পুত্র জনে থিলা আগ সস্তমা বীর দূতি সতে মন দেই শুণ দূতি গো গো বাবু যেতেবেলে মহাভারত যুদ্ধ সরিগলা অসস্তমা কহুছে দুর্যোধনকে কাই বলুছ মতে তুই সেনাপতি নেই কলু আর ভীষ্মকে সেনাপতি কলু মুই তোতে কেতে আনন্দরে মতে সেনাপতি করবই গো বাবু তুই ভীষ্মকে সেনাপতি করিছু তো দুর্যোধন কহিদেলি কাই বলি কহিলে তোতে যা সেনাপতি করে দেনি আর তুই যাহা করবো করবো তো সে কেনতা কলা আগমর্ধন গুটে খরটে খুটি দেলা গো বাবু যেতেবেলে খরটে খুটি দেলা আগ সেই খর ব্রহ্মাস্ত্র কই গোলা ধন আগ মারি দেলা সে ব্রহ্মাস্ত্র কেবে নেই ফিরে পুর সে ব্রহ্মাস্ত্র যেতেবেলে মারি দিয়েছে অসস্তমা বীর সে ব্রহ্মাস্ত্র যদি জোরে কে নেই মার পারতক সে অনবাহুর আসর কেবে বি নিপি গো বাবু সখা যে পঞ্চু পাণ্ডব চিন্তারে পড়িবে কা বলি আর কৃষ্ণ চিন্তারে পড়িবে গো বাবু ই যেতেবেলে মহা অস্ত্র পেলহিছে যেতেবেলে অস্ত্র প্রয়োগ করিছে আগ পঞ্চু পাণ্ডব মধ্যর দুটি জনে যে মরিব আর জনে নেই মরিলে সর কেবে ফিরিনি আসিব মন খুশা খুশি পত্র উচল পত্র আর কাঁ করব হ্যাঁ পড়া তো রাম মহাপুরুর মামু ঘর কেন গা তার মামুর না কান আগমর্ধন যে কৃষ্ণ কহুছন ই অনবাহুরা অস্ত্র গো বাবু যেটাকে অসস্তমা বীর পঠাইছে আর জনে কর জীবন যদি নেলে এই সত্তা নেই গো বাবু তো অর্জুন কহুছে প্রভু মতে দেই দেব তো অর্জুনকে কৃষ্ণ কহুছন তোতে যদি দেই দেমি এই পৃথিবীর ভাড়া হরণ কেন করিবে যুধিষ্ঠির কহুছন প্রভু মতে দেব তুই তো ধর্মপুত্র সে অস্ত্র তোতে কেভে নে মারি আর ফিরি যাবে ভীম কহুছে প্রভু মতে দেব তোতে নেই দিয়ে রে বেড়া মুই অলগা জনেকে দেমি নকুল সহদেবী কহুছন প্রভু আমার পাঁচ ভাইর জনেকে তুমি দেবার প্ল্যান করিছ আর আমকু যদি দেই দেব যাহাকে হেলে দেই দিও তো কৃষ্ণ কেনতা কলে সখা আরে অভিমন্যুর নারী পুনি অভিমন্যুর পত্রী না কানা জানিস আগ উত্তরা তার নাম আগ গর্ভবতী হইছিলা শুন সুজন
को हे गो बाबू अभिमन्युर पत्नी उत्तरा जेतबेले गर्भवती हितिला हे होए से उत्तरार पेटे किए थिला गुटे पुत्रटे थिला हे गो बाबू तो कृष्ण चिंता कली काहे बोले चिंता करे ई उत्तरा के सोरटा बाजी जो ए मान के लुचे देमी पंचु पांडव के बोली हे हो आगो मर्धन आगो बाबू आगो से ब्रह्मास्त्र आसी उत्तरार पेटरे बाजिला सखा हेले उत्तरार पेट भितरे केन पिला थिला आगो परीक्षित राजा दूती से गर्भरे रहिथिला जेतेबेले परीक्षित राजा उत्तरार घरे रही जाइछे से अस्त्र जेतेबेले उत्तरा के बाजी गला आग माता पुतंकर जीवन आर गोला गो छाड़ी गोला गो छाड़ी गोला गो छाड़ी पंडु ए पंचु पांडव कांदु छंगो घड़ी के रोड़ी रोड़ी पंचु पांडव छाड़ू छंगो घड़ी के रोड़ी आज्ञा प्रश्न करिथिले घिची कर कहाके जन्म करथिले उत्तरार पेटे जेतबेले ब्रह्मास्त्र बाजी गला उत्तरार पेट के चिरी करी परीक्षित राजा के घिची थिले आज्ञा सते का पिला प्रश्न करथिले हेला के नेगेटिव पोतरे दे ए वाही देबा कहां जे कि नहीं है देबा मुई कहां जाने रे सखा इरा केन बहिर कथा कहि देले आज्ञा जानबे फटफट टिकट खोजबे खिची करी परीक्षित राजा के बाहर करथिले होए होए पेट के चिल्ले उत्तरा जेतेबेले मरि गला हे गो बाबू से तो मरि गला तार पुत्र जेतेबेले अच्छे वंश रक्षा करबा बोली करी तो ब्रह्मास्त्र मारी करी पंचु पांडवर पुत्र के मारी देला हे होए तो ई परीक्षित कि जीवदान दे दमा बोले कृष्ण भगवान खिची कर जन्म कली होए होए इरा केन बहिर कथा केन बहिर आज काउसिका पर्व देखो आगो मोर दुती सही महाभारतर কথাই চান্ডাল কই महाभारतर কথাই চান্ডাল কই দুতি গো হেলা চিনি পারলো चिनली आगो मामो बुआ बुआ से लो पिला के मुड़िया दे मारी नेसी गो आगो उन्हा मुड़ी रे दे लागो उन्हा मुड़ी दे लागो मुड़िया दे मार मी कहू ओए देलो आगो एस केड़ा तुम केंता करी तुम पूछू छगो मोर मुड़े उन्हा मुड़ी दियो जे मुड़िया मार में पिला के मैं तुमके कहली तमे नहीं जे दियो है को अरे डेंग माई जी बियाह में बोलती समझे डेंग माई जी बियाह में बोलती आगो मामो मुड़िया दे मार से नहीं का आगो बाबू आगो पिला उनकी रहउचे काना बैठी नहीं देखी पालू आगो मुड़िया मारू आगो बाबू हेला मुड़िया मारू बुढ़िया मोरा देखबो भाई माने काला काला बेटला फलिया हो यार गुड़ के टकाई दउछे नहीं वहांता ना से बुढ़िया केनता ना मुड़िया पेटी लागी जो हैं पेटी लागी जो ओ हंता बोलू छु मां बाजी पागई छने का का हला तो लगन लगा लगामी बिना गुटे केंता लुकर उजो न आगो बाबू आते दियो पिला काउ जुगाड़ सो तू भारी लागी केंता रे काय बोली तू पेटी लागी जो बनी जे पेटी लागी जाऊ बोली पेट लागी जो तोले पिला ने
बना छो नहीं रिपोर्ट एंता नहीं कोई तुरे गाल से मोर काटी के नी सुबह का हला मैं भोरी डानू से हेले नहीं सुबे यार भरी डान नुहे नुए यार मा तो रोबो तार के आगाड़ू बोलू छु आगारू पेटी लगाई दे बेटा नहीं करनो आगो बाबू आगो उलगी देउ छे तो नहीं रे पूरा लागू नहीं अति रहबानो हमारे गाल से 5 बजला रे हला नो केना है जे गो आशीर्वाद दमु इने मेट गुटे पड़ी थिता आइछि लांछा ठे पड़ती एंता दे हां भले तो आगो दे उठ तुई गुटे दे ए बाबू तुई गुटे दे तुई गुटे दे সর্বরিষ্ট শান্তিরিষ্ট মরিবা পর্যন্ত মন্দির काय बोलछु रे गाल से मरी जा बोलु छु मते मरी जा बोलु छु শান্তিরিষ্ট সর্বরিষ্ট মরিবা পর্যন্ত फेर कहलु मरी जा अरे गाल से 2 বছর মজমি बोलु छे মজবুরে যকি দিন মদি দিবু হকি দিন তো মুই का बोलु छु তুই এস করমু एस कर्मी हंता बोलु छु मा मैं अलगा काना ने काना बुझी नउथिली को মদি দিবু এস করমু বলছা जे आगो मामू मैं तमिलनाडु भी जाई पारमी तमिलनाडु भी जाई पारमी जीबू हैं যাই नहीं पारू केंता हे विजय बड़ारू न विशाखापट्टनम रु यार फिरबू काहे हला जे फिरमी है ना केंता नाम न वसन खारमा जाली बोतो केंता ना पूरा जीते भूसी दउ रे सखा राम महापुरु पछा सीता के ब्याह हैला एले छुआ बेला कहा के ब्याह हितिले कहब तो का भइले गुडे टोंगी दे देइतन का करी ताकोटा बेकार हनेगा होय होय मरे देला रे जे जनता पदला कहि दे मार का सकाल पाले हैला छुआबेलर बिहा भी कहबो आजी सखा हां सबु कहि जो मुई केन छुआ बेले बिहा जे हटा भी कहबो आजी तू केन छुआ बेले बिहाई के छुआ बेले का हां तू फिर छुआ बेले बिहाई बिहा जे नहीं मुई सब कोटा पछे कहि पर मैं तोटा नहीं कहि पारे मोटा उबाहुडा रे बा दुती को आज्ञा गुटे काना पत्री थिले आगो खाटे देइछन आगो काना पचरई थिले जे रामचंद्रंकर मामू घर केनटा केन का तार मामू घर होय और तार मामू ना कहना कायना आगो मोर धन होय होय आगो कौशल दस टई आगो कौशल दे राजा आगो कौशल्या देवी बोली न ताहार आत्मजा हां हां कौशल देशर कौशल राजा होय होय तार कौशल राजार जन्ना कौशल्य कौशल्य हेले तांकर गुटे पोटे होय होय आगो कणय बिंदु बोली न से पुत्रर नाम आगो रामंकर मामू सही सुन गो श्रवण होय होय रामचंद्रंकर मामुर ना आज्ञा कणय बिंदु सुर करिथ कायना कणय बिंदु कणय बिंदु रामचंद्रंकर मामुर ना होय होय आ रामचंद्रंकर सासुर ना कहि देमी मां सासुर ना भी कहबा हे मंदोदरी के छाड़ी होय होय सासु के जान जका के गो बाबू आगो सुनय ना बोली करी रामर सासुर नाम आरा जनकर सिर अटे पत्नी सते पूर्ण आरा जनकर सिर अटे पत्नी सखा ओ सखा समस्ते जानी छन जे मंदोदरी सीता के जन्म करछन होय होय और तार बापा जनक ऋषि होय गो हेले जनक ऋषिर पत्नी ना सुनय ना रामचंद्रंकर शासन ना सुनय ना और रामचंद्रंकर मामुन ना कणय बिंदु होय होय सोर करथबा यहाँ लिखित होय गो बाबू सखा गुटे थिरा तीनटा चारटा चिट लिखुचन पुराण हेले काना के कहि पारु दुती गो होय गो बाबू जे मुई एतकी रात्रे तुमके कहला कहला जे डाक दे छो से कथा कहला मत थोड़ी हे कथा मते नहीं कहत न मने केते बेलु कहि देती ते बेलु कहि सारतु न रे मां दुती गो होय गो बाबू आजी देखिते कदमर बाटे आजी देखिते जमुनार घाटे आगो तुमके तमे मना करसी जमुना घाट के नहीं जीव रे उहली जीव बोलसी काहे जाइस
মুবরার জীবনকে উৎসর্গ করে দিলান রে মা সখা হগো তুমি তো জানি যে মই সকাল পাইলা কাঠ ঠিলে কদম গছ মটেরা হয় দুতি গো হয় গো বাবু আজি দেখিতে যমুনার ঘাটে আজি দেখিতে কদমর বাটে আজি দেখিতে কদমর বাটে গো দুতি দুতি গো কে দেখলো গো কাহাকে জানিছো গা কানে দেখলো আরে ভুয়াসন গুটে গো দুতি ভুয়াসন গুটে আগো তুমি বুহাসেন গুটে দেখি এন্তা হুষ্ট পিলা অলগা কানা দেখি দেলা বলতিলি আগো পাটনা করতে কালকে যেতেবেলে হরিশ আমার নরসিংনা জীব কিনি হেন নাস্তা কর্মা জীব কেতে বুহাসেন দেখবো মা তোমাকে নাস্তা নেই করে করে পখলেই করিছে খাবো বাসি ভাত খুয়াবে আর নেবে দেখো সখা যে কেনতা দিস্তরা জানিছ গা কেনতা গো আগে জুরা করিয়া ধরিছে কাখে হাতে ধরিছে সাবুন্ড বাটে জুরা করিয়া ধরিছে কাকে গো দুতি ভুয়াসন গুটে গো দুতি ভুয়াসন গুটে গো হয় গো বাবু তা দিতে জানিছ কা কেনতা দিছে আগো টেঙ্গা হালি সপুর মুহি গো কথা তারতি গেলি গো কথা তারতি আগো গোপপুরে মন নুয়ার কহি ড্যাং নি ন আ বলছে ড্যাং ডাল গোপপুরে যেত কি হছন কি কে তো পেট বাহারি আছে কে ভুসকিরা কে আর কি পুটকিরা বলছে মন নুয়ার ড্যাং মন নুয়ার কি ড্যাং হচ্ছে না গো তুই এক্সারসাইজ করথুলু কাহা বলছে নাই দেখো যে মন নুয়ার আগো বার মারথুলু ই গপপুরে তোমার ভলি আর টেং কেহি নেই খালি তুমি ন টেং ওই ন খালি ড্যাং বাহ গো দুতি গো সে কেনতা দিতে জানিছ কা কেনতা দিছে আগো মুড়ে খুঁজিছে গিরবিনি গো খুপাকে টামড়ি দেখো জন গিরবিনি সে তাকে কହୁছ আর পারিও চেলো মাবেনি গো পারিও চেলো তুমি তো এর কি চকাটার খাপরি মু মা বেনি হেটা দিছলা লম খিলা যে গাইলা তান নাই গা ই খিরপিনি গলা দিছুছি আগো মই কদম গছে আছে কেনতা নি দেখে দুতি গো আগো মুড়ে খুঁজিছে গিরবিনি গো পারিও চেলো মাবেনি গো পারিও চেলো মাবেনি দুতি গো আগো তোর লিবিস্তি তার লাল দিশছে এবেকে পিন্ধিছে পত্নী মালিতে বেকে পিন্ধিছে পত্নী মালিতে গো দুতি ভুয়াসন গুটে গো দুতি ভুয়াসন গুটে আগো ডেবরি গালে কলা যাই গো নথতে পিন্ধিছে মাই গো নথতে পিন্ধিছে মাই সখা দুতিকে কেনতা কেনতা লাগি যাচ্ছে কাহ তোমাকে মা নথ মই বি তো পিনিছে গো কেনতাটা সেটাটা কেনতাটা মাতাটা আর কি বড় দুতি গো ওই তো সেটা পেনিছু যে দুতির গালা চিনা আছে দেখ সিন্দুর কে দেইছ এটা নেই না আগমর ধন ডেবরি গালে কলা যাই গো নথতে পিন্ধিছে মাই মোর নথতে পিন্ধিছে মাই আগো দুতি গো বাবু আগো সে চাঁদাল বলুছে মোর মাইকে আনি দেলে ইঠানে ই পিএসটি অফিস রে মুই তো করি দেতি কাজু দিতে মুই তো করি দেতি কাজু দিতে গো দুতি ভুয়াসন গুটে
গুটে গো তুতি বাসন গুটে তুতি গো হয় গো বাবু তোমার মাইকে যদি নিয়ে দেব হয় ইমর পিণ্ডর প্রাণ বিয়ান নেই রহেন কেনতা করব আর নেই বোঝে বলছে এক আলস কিনি আনমি আর দুই চুটা পেলাই দেমি আর টাং হেসি হয় মা কালস খাই কি মরি যাব এ মা পিলাকে দেখ পিলাকে দেখ পিলাকে দেখ আগো হ্যাঁ কেনতা লাগুছে গো লাশরম নি লাগবে মতে বিলকুল ভাল লাগবার মোর মায়ের লাগিনি ভাল লাগবার অলগা কাকে নি পাইলো যে তুমি হে ভুসকি মাইজি কে মন করুছো আগো শুনো তো না করবো রে হ্যাঁ? যার মন জানে রসে মলি ফুল ফুল বাসে তুই তো খেড়খেড়ি হয়ে গেলি জি আগো বাবু মন না মাসে 2 মাস অ্যাডজাস্ট করো নাই যে গো তোর স্পিরিটেড গোলানো রে মা হ্যাঁ সখা কাহি কাঁচ কাহি মুনি আর কাহি ঘোড়া মুতা পই ওই রে পানি জায়গা তো সরকারি হয়ে গিরি আউছে এ ধরে ধাত গুজি যা 16 17 হাত মঠিয়া বাজলা গরিয়া কে লাদ নাই নমর বেটা কি লাগ हो कि महत हो ଆମେ ତ ଖାପି ଖୁପା ହେଇକିରି କହୁଛୁ যে আগো তঙ্কু রাঁধি বাড়ি কি নাই দেতি খাইবার পিবার লাগি কে মুই তুমি হয়। তুমি মতে রানী বাড়ি করতে তোরটা भी আর আগা তোমার মাই কাহারি সঙ্গে কথা নি হুয়ে হ্যাঁ কাহারি ঘর কে ভুলি নি যায় হে ভুসকি মাইছি আলা কা করব যদি তঙ্কু এতকি যদি বিহাবার লাগি মন লাগুছে তোমার মা বুয়াকে কহিব যে কেন জমিন 2 একর বিকি দেবে রে পুতা আর রানী ছাড়ি কি বিহা কর দেবে বিহাতে হেব খো 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 খো